نفسي بعلي ركيسيا ليفولت أود تجناجينه ليدلك على ثلاثة ناقرخو قريت إني بالحريقين تا فيديو زي أكلك أيوة ماشي سدد لي لا أويني تأكد معنا إيه زي سكور مقنطعطيو إحنا من النتنا يكون حواتي مالت ولدنا تواص إحنا تلوا ويم تواص إحنا تلوا بتخكلنا فقر للو أيو فقر المركب ولدنا لسنح أيو تحدار صبو دليت صبو أيو هذي حفتيله صبح حاسبة أنا سخمزي كونا ليدو متى ما حنت قال لحد ود تقرر ثلاثي سلام زخوركم من زخوركنا قناة بيت الزب همينيكم تحنا لكم أنا تحنا كزاير مسكين ببل لكم وسلام فقرت عنا بزحتر في بالله حواتي لو ما عندي بحنت فيديو متيني خو بمجمرة كن لزو قناة زي حدش لكم سبسكرايب بمقار بيت السخون بيت سلكم لايك شير كومنت لاقوركم عبرات عنا حواتي بتعمي تفيه يتف اللخيات روض رجن يا همزي يرخى مزق سلالله فيت لي فيت كاميرا يبي ضروري حد فيديو قال لي لك الله فيديو همزي فيت لي فيت كن دارقاته في يعني أخو مالتنا لو ما عند دجنا للا حنت حفتي ممهري ملبمية يقرخا ملبمية يخلق خاص للخونة لحد حواتي تمرتي كون دجنا للا يلي مخريد للخمو همزي لبلتنيا فيديو سرح لا برهن حفتي لبلتن حفتين أي حدا لكم متيني أخو حيزو لكم متيني أخو كلاتهم كأوزي همز خلق زيلولو برهان كمان نمسب الفلتة يخونتي لك حماخن يا مالتي يجين أخبير خن برهان حفتي بهم زيادناتي بهم زيادنوت برهان زيادة كورنا ساي مسلك كل تلان حواتي كوريها باللي بتعمية لمسكنكن بتعمية الفوتوكن بتعمية الأخباركن أحواتي همز خلق زيلولو يا وبوايا لي خونة بمدهن على مبخن تخبر لي زن حواتي مالتينا لو ما عندي تأيلاتني أحواتي زرو لخلاتكم زيا لخلاتكم تتأكمية همزي بدمتي بريكارد جيرا اللي خاتلي إن همزي لخا مغرب أنا زي حد حواتي التلانين يخن نمهر لك خوان لمتالي تقرويين لبالخن حبتيله بوشت مسمارني يخجن زي دا سيولي ناسب هيوت بزح أميدك كسمع الدل سبلنيو بوشت እንደገና ለናስ ምክር ልደልሰብለን ነው ስለዚህ አነ ደጋፊት ይሆንኩ همزي لا قرص خات አይስሙ ማለት እዚያ አነ ደጋፊት አይሆንኩ همላ አነ ይገብሪ ለኹላት ከምዚያ እንትን ተስኮና ግን ማለት አነ ሓንቲ ሓፍተይ ፎቶ ዘርጊሄ ወይም እንደገና ለድምጻ ዘርጊሄ ላየ ምንም አይነት ጥቅምክ መጸነ ወይም ጥቅም መጸነ ነገር የለይ ብርግጽ ያብ ጥቅምን የወይዲዩ ጥቅም በኋላ ቪው ስኸለይ ኻሊ እዩ ግን ዝሮ ግን همزي لمصبيو يقريني بهمزي لمتى اختقرب لك تيلخنا نغنا حواتي زي لكل خن تمرت كونه كليكا او እንደገና ለለ بعلن مغزا بعلن ድምጽና ይኹን መንነትና ይኹን ተይተናገርኺ همزي ጌርኺ ስርሕሉ ካው ግን ለአና ለመምህር ኮነና ምኽርታት ካውልት ሰብለ መምህሪ ይኾኑ ለአና እንደገና ለለ ምኽር ኮነና ማለት ምኽር እዚ همزي ትገር ይብለካ ሰብሞ ካው ተመዛዝኖ ባዓልካ ኢኻ تورجتشول ترقص بعرف خنا زرو بهم ولدلي حواتي ين لسرح بهم زلا خاد السيب لني مالتينا لو ما أنت دجنا حنت حفتي تعيالتني برهان حفتي أنا حفتخي أو كويت لنبر حفتخي أو سعودي الخونة ودي تفاليته كأو مستفالتنا خلت عامتنا جيرنا لا تجناجنا ما لا تداولنا بزح يوقعني بزح يوقعو كاو جن أنا بعد حدار مخانو أي كالتينيرة لا يتقرب انتلو حدار يبلي يقريبني كاو جن بتعمي أفكيرو يو أفكار على مساعته خجن بقى بسلكي قالوا لي نجارات بتعمي نوقعني رنا أنا لك أفك وصل لي يجبوم نقول نشتي كوري محسر الخونة نجار وين دقنا كورك تنكف الجبو نجارات لا تناجر خوانيرة زي كوالات اللي ورخي بزح بعلي بالنهتات يغني أنا ndegنا للا يملسلو أنا لا بتايس ميلا يوقع بدعمي نوقعني رنا نحفرت نجارات كاو جنوزي ما تشرش تودجن لا تغيرني قرش الأخلي مشارف همزي خو ممال جميرو كاو أنا بقرنتي خلت أجري ليخلو سبب أحلف اللي أنا بعدك حلف الخايلة أحلف له خلت أجري كوجن لميدو تودي ما ترشوا جنقطات يوقعني ويو بتعمل فكرنا لفكرنا وخو خلي بزعبة سميتها نوقعنا غيرنا
ጭራሽ ተቀይርኒ ተደወልኩሉ ስልክ አየልዕለኒ ለኾነ ነገር አልዒልኒ አጋጣሚ ኮይኑ አልዒልኒ እንደገና ለኾነ ነገር ከውጉዕ በቃ ደስተኛ ኮይኑ ከውጉዕኒ ኢለ ተጸብየ ተደወልኩሉ እንደገና ለለ ምንም ዓይነት አረአያ አባየይ የውሊ በቃ ትሑት እዩ ይጸርፈኒ በቃ አውታት ሪኤሉ ለይፈልጥ ባህሪያትስ የሪኤኒ ካብኡ መጨረሹ ግን ቅርሺ ዓዲ ቦታ ከገዝእ ደልየዋ 100,000 ለቂሕኒ እሞ ካብኡ ግን ዝሮ ዝሮ ሰሪሐ ክበኪ እየ ኢልኒ ኣነሲ ለሓዳር ለኦም ነገር ላትመንኹ ካልሃለኹ ልቓሕ ይኾነይ ኣነ ስኻይ ተመኻኺርና ብዙሕ ንገብሮ ነገራት እኒኡ እዩ ካብኡ እንደገና ለለ እቅዳት ብእቅድ ንኸድ ብዙሕ ሓሳባት ብዙሕ ሕልምታት ለሃልየና ለሃልየ ኣነ ክለቅሕካ ይኾንኩ ዋ ግን ተመኻኺርና ልምንታይ ለይንገብሮ እስኻ ኸልምንታይ ብዓዲ ለይትውደአለይ ኢሉ እዩ ሓደ መዓልቲ ካብኡ ብድሕሪኡ ግን ምድዋል ኣቋሪፁ ሶሙን ተቐሚጡ ተንቐርሺ ለ ይሃኽወይ እሱ እንደገና ለለ ብዛዕባ ዓዲ ምሰልዕል ኩሉ ስቑኢልኒ እዚ ግና በዓል ሓዳር ስለ ዝኾነ እዩ መጨረሹ ግን ላብ ምፍርራሕ ጀሚሩ እታ መፈራርሒት እተን ላውልኽዎ ዝነበርኩ ቃላት ካባየ ክወፅእ ለይግብኦ ቃላት ላተናገርክዎ ዝነበርኩ ቀሪፅዎ ቀሪፁ ሒዙ ግን ኣስሚዒኒ ዋላ ለኣየለ ኣስሚዒኒ ሓደ መዓልቲ ደው ኢሉ ብድሕሪኡ ግን እተን ቅርሺ ዘን 100,000 እንድሕር ሌላ ኣክለይ ኮንኺ እታ ቪድዮ ክለቃ እየ እተን ልትብልየና ርኸ ቃላት ክለቀን እየ ከዚ ግን ትዋረድ እየ ክላለየ ፈራርሕኒ ኣሎ እሞ ታየ ክገብር ኣነ ኣብ ጭንቂ እኒአኹ ምክንያቱ ኣነ ቤተሰበይ ኣሕዋተይ ኩለን ሆምዚ ዝበለ ክብሪ ለይብሉ ነገራት ተውጋዓይት ገብራ የሰማዕኹ የረአኹ ኣነ ግን ልገበረ ገይሩ ኣብ ፍቕሪ ዓለም እትዩ ኣታሊሉ ሆምዚ ነገራት ይግምተኒ ኣሎ ይብለኒ ኣሎ የፈራርሕኒ ኣሎ ኸዚ ታዳነ እየ ልገብሮ ብጣዕሚ እየ ተጨኒቐ ካኩሉ ፋዘረይ ከይሰምዕ ብጣዕሚ ለኽብሮ ብጣዕሚ ልፈትዎ ፋዘረይ ብዙሕ መስዋዕትነት ዝኸፈለየለይ ፋዘረይ እሞ ብርሃን ሓፍተይ ኣነስታይ ክገብረኒ እየኒ ካባኺ ካብ ኩራት ተኸተልትኺ ምኽሪ ይደሊ ኣለኹ ኢላትኒና እዚ ዝሮ ዝሮ ኣነለ የመለስኩላይ ብርግፃዊ ሚላ ሪከርድ ሊኻት ልምቢ ከምዚ ኮነ ይወልኽዋይ ምክንያቱ ቪድዮ ስርሕሉ ስለለለትኒ ብዙሕ ለኣመልሲ እንትነይ ብላይ ብምባል እየ ኩላትና ግነውዚ በቃ ብመልካምነት ኩልና ብትክክለኛ ሓቂ ኣባየ ኣብ ብርሃን ክኾን ለይግብኦ ኣብኣ ክኾን የውሊ ኢለ ኣነ ብትክክለኛ ይናገራ ሓንቲላ ከምኡ ኢላልና ምኽርታት ንለግሰላ ማለት እዩና ኣነለ ሓፍተይ ሃም ብርሃን ተትብል ነይራ በመጀመሪያ ለኩላትክና ውዚ ክብርና ቅርሺ ይፈላለዩ ማለት ክብርና ፍቕሪ ይፈላለዩ ፍቕሪ ጥዑም እዩ ትኽክል እዩ ብዙሕ መስዋዕትነት ትኸፍለሉ ትኽእል ኢኻ ትኽክል እዩ ግን ለለ ክብርኻ ላቐንጠጥኻ ፍቕሪ ኣብ ፍቕሪ ዓለም ተኣትት ኮይንካ ክብሪ የውሊ ምክንያቱ እቲ ፍቕሪለሲ ሕሳስ እዩ በቃ ከምዚ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ኣዝኹስ ኣፍቂረ ኢልኺ ኣፍቂረዮ ኢልኺ ኣፍቂረኪ ላበለኪ ብዙሕ ላጓዕኹም ብዙሕ ላትመኻኽርኩም ፀኒሕኩም መጨረሹ ግን ረእዮ ማዕዶ ለይኮን ቃላት ላተናገርኺ ኣብ ምቕራፅ ምንፅሕ ማለት ብጣዕሚ ከቢድ ክኾነ ይግብኦ እዩ ምክንያቱ ኣንሕና ደቂ ኣንስትዮ ሓደ ግዜ ልሽውደና ምእማን እዩ ምእማን ወዲ እዩ ወዲ ማለት ዝሮ ኩሎም እኳ ተለይኮኑ እኒው እዮም ካብ ሚእቲስ እንደይ ሞንወሎም ዝሮ እኒው እዮም ናጓል ኣንስተይቲ ክብሪ ዝቕንጥጡ ምንም ዓይነት ሓፍተይ እያ እዚኣስ ሓፍተይ ኒኣትኒ ኣደ እያ ኢሎም ምንም ዓይነት ሕሊና ለይብሎም እኒው እዮም ስለዚ ግን ኣንሕና በዓልና ተልንጥንቀቕ ባህሊት እየ ምክንያቱ እዚ ኣነ ፍቕሪ ኣፍቂረዮ ለሓደ ወዲ ከምቲ ልበልክዮ ቅርሺ ከምዚ ፀጊምንዋ እዚ ግበረለይ ትልካ ተሎስ ላብ ካሊእ ልፍቕሪ ትዕድገለካ ብቅርሺ ትዕድገለካ ለይኮነስ በቃ ሰብኣውነት ከምዚ ልሰላፎ ተኸይልሃ ለካ ላትቸገራለይ ሱቕ ከብለካ ይኽእል ኣብዚ ግን ክብርካ እያ ለይድለ ነገራት ቃላት ከምዚ ዶ ቪድዮ ምውፃእ ዶ ገለመለ ግን እዚኣ ኩላትና ተልነቋርፃ ባህሊት እየ ምክንያቱ እዚ ፍቕሪ ፅቡቕ እዩ ግን ክብርና ላተቐንጠጥና ንዒ ከምዚ ይኹን ከምዚ ወሊ ከምዚ ልላው ልባና ላትላገፁ ክንገብር ግን የብልና ባህሊት ኣሕዋቴና ልኩልኽን እያ እዚኣ እና ሓፍተይ ኢለ ኣነ እዚኣ እቲ ተግባራት እኳ ዋላ ተለይደገፍክዎ እዩ ከዚ እስኺ ግን ዝኾነ ኮይኑ እዩ እቲ ወዲ ገይርዎን እዮም ግን እንታይ ክትብል የለለኪ ማለት እዩ ቃልኺ እዩ ጌርክዮ ኢኺ
ማለት ምለስ ነገር ይኾነይ እሱ እንደገና ለለ ብደካማ ጎንኺ ሪዮ ይክለቆ ይልክ እምበይ እስካብ ፊት ለፊት ኮይንኩም ደቂስኩም ብዙሕ ነገራት ለሎ ለይቀረፀኪ እዚ በቃል ከምዚ በልኺ ንሽቶን ቪድዮ ከምዚ ገይራ እዚ ኮነ ዝበሃል ነገራት እዚ ብደካማ ጎንኺ የፈራርሐ ኩሎ ተንቀርሽ ምንትን ክትልኦ ኩሉ እምበይ ሃምለይ ለቆ ርግፀኛ እየ ብትክክል ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ሃምብርሃን ማለት እዩ ልቆቆ ሞልቆ ተሊባል ልቀቆ ሞልቆ ነይረ ስለዚ እስክላ ወልየ ይብለክ ኣነ ሃምብርሃን ምክንያት እንታይ መሲልክማ ሓደ ግዜ ደካማታት ኢልና ደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ ኢና ንፈርሕ መጀመርያ ትኾን ተሎ ለይርደና ካብ ምስኾነ ግን ለብዙሕ ሓሳባት ለብዙሕ ምርጫታት ለብዙሕ ኢና ንኣቲ ለዛም ገዛና ዓፂና ቤና ማለት እዩ ልሰብ ከይንማኸር ላሃሚ ጌርና ባዕልና ከይንውደል ሃሚ ጌርና ካብኡ በቃ ከምዚ ኢላልና ብዙሕ ዝሮ ሳብ ጭንቀት ኢና ንነብርና ዝሮ ግን ብድፍረት ክኾን ብተገቦይ ክትውልዮ ኣይግብአኪ ግን ብድፍረት ለቆቆ ወልዮ ሞ ትርእዮ ኢኺ እስለ በዓል ሓዳር ተኮይኑ ርግፀኛ እየ ኣይገብሮይ ተቕርሺ ልሃኹዮ ዶ ገለዶ እዚ ቤዛ ርስኺ ካብዚ ላውዚ ለሎ ግን እንኳን 100,000 ቅርሺ 100 ቅርሺ ለሲ ሃምለይ ሂበካ ፍለጥ እመን ልታ ሰበይትካ ደው ኢለ ኩላ ትገብራ ነርካ ክናገራ እየ ኢልኺ እስኺ ትኾነ ድረቕ በሊ ዋላ እኳ ኣይትበሊ ያለኣ እስኺ ግን ሃማይ ድረቕ በሊ ርግፀኛ እየ እይለቆይ ካብኡ ኣብዚ ልኹልኽን ኣሕዋተይ ግን ናማነ እየ እዚ ስክብሪ ምቕንጣጥ እዩ ኣሕና መንነትና ይኾነ ኣሕዋተይ ማለት ወለድና ተዋፅሕና ተለዋ ወይም ተዋፅሕና ተለዎ ብትክክለኛ ፍቅሪ ለሎ እዩ ፍቅሪ ዝነበረ ካብ ወለድና ዝፀንሐ እዩ ሓዳር ፅቡቅ ድሌት ፅቡቅ እዩ ሕዚ ሓፍተይለ ፅቡቅ ሓሲባ ቃንስ ከምዚ ክኾነለይ ዶ መቸም ሓንቲ ጓል ሓደ ወዲ ተቐርብ ተላሲ ከምዚ ብኮንትነት ክሪኤኒ እዩ ወይም ከምዚ ሕማቕ ቪድዮታት ከውፀለ እዩ ኢላ ዘይኮነት ሓዳር ክኾነኒ እዩ ናብራ ክገብር እየ ክወልድ ኢላ እያ ትቀራረቦ ማለት እዩ ካብኡ ግን ትወዲ ሓደ ወዳት ብጣዕሚ ፍልይ ዝበለ ኣብ ጓል ኣንስተይቲ ክብሪ ዘለዎም እኒኦም ሓደ ሕሱራት እንደገና ለለ ከምዚ ላቀረፅሎ ገለ መለዶ ከምዚ ለፈራርሕ ብደካማ ጎንታት ልውዕሉ እኒአው እዮምና ክብርና ተን በዓልና ተንሕሊ ባህሊት እየ ፍቅሪ ፅቡቅ እዩ ግን ደለ ምስ ክብርና ይነወዳድሮ ኣስተውዒልና ነፍቅር ኣሕዋተይ ፍቅሪ ዕውሩ እዩ ግን ከምዚ ክብርካ ላቐንጠጥኻ እንድሕር እዚኣ ለይበልክስ ከምዚ ኣይፍቅረኪ እንድሕር እዚኣ ለይበልክስ በዓል ክትፈልጢ ላተባሃልካ ልትነብሮ ትኮይኑ ግን ከቢድ እዩና ኣሕዋተይ ኣነ ብዛ ብርሃን እዚኣ ትመስል ካብኡ ሌላ ኩላትኽን ኣብ ኮሜንት ትፅሓፋላ ኣሕዋተይ በቃ ርእይትኽን ኩሉ ነገር ሲ ብትክክል ሃባ ይጠቅም እዩ ካብ ጭንቀት ይገላግለካ እዩ ውሳኔ ግን ነባዕልካ እዚኣ ኩነ ከምዚኣ ካብቲ ውሳኔ ነባዕላ እምበይ ኣነ እንድዕ ዝሮ ስለቆ እዩ ልብል ግምት የብለይ እንታይ ዓይነት እዩ ሞታ እዩ ክለቀቕ ቃላትስ እንታይ ሞ ቃላት እዚ ስለለት ፎቶ ገይሩ ስለለቆሲ ምንም ዓይነት እንድዕ ትርጉም ዘለዎ ይመስለኒ ምክንያቱ ጅንጅን በተለይ ህዝብ ተለሚዱ እዩ ግን እዚ ማለት ኩላትካ ተለሚዱ ኢላልካ ላብ የድሊ ምእታው ኣግባብ እኒዎ እዩ ግን ናይ ይበሃል ስለዚ ሓፍተይ ጠንካራ ኩኒ ላነባዓኺ ምስቑሕታት ኣስኺ ካሊእ መዋዓለ ይኮነ ጠንካራ ኮንክ በዓልካ ትፈልጥ በልቐቁ ኣብ ድሌትካ በፃሕ ከምዚኣ ገበራ ከምዚኣ ክገብር እየ ኢልኺ ኣፈራርሒ ቅርሺ ግን 5 ሳንቲም ከይትህቢ ማለት እዩና ኣሕዋተይ ኩልኽን ምክሪ ክነግሳላ ብጣዕሚ እየ ልፈትወክን ብጣዕሚ እየ ለኽብረክን ከምዚ ና ሓደ ኣሕዋተይ ስለዘሎ ኣምላክ ጎርኹ ከቕርበልክን እየ ሰሰናይ ኢሉ ኩልኽን በብለልኽኖ ክብርና በዓልና ትክክለኛ ወለድና ለፅንሓልና ወለድና ለፅንሕልና ግን ክብርና በዓልና ኢና ንሕሊ ንኽእልና ሰሰናይ ኢሉ ኩልኽን ቻው